Guess the number challenge. Okay. Sige. Isip ka number mo. Apo. Meron na? Muna ka. 50. 50. Lower. Lower. Ako, 50. Higher. Higher. Ikaw. 30. Lower. Oh. 75. Higher. Higher. Okay. Ikaw. 20. Higher. Eh? Higher. So, 20. sabi ko kanina 20. Sabi mo 30, lower. Sabi mo ngayon 20, higher. Ako naman. 75, higher. Uy, 92. 30. 92. 92. Lower. Lower. Uy, Ay, cheating. Kasi sabi Sige mo na, go na. 130. Sige, 30. 20. 23. Higher. Sabi mo sa lower sa 92. 85. 85. Lower. Lower. 27. Tama. Ano ako? Yan ang number ko. Yung percento, 77. Ako 27. Sayang. Okay na.